Masuki, nata diri isda, dana ta og kanaang kamansi. Kasi ganahan mo ning matambaka, nabot tayo pang sabaw. Available pa ni siya. Oh, pang sabaw ni siya. Og nabot tayo pinakalami nga esquido nga nukos, katong puti. Og napasa isa. Tulo ka buok ni siya, uno-uno. Talakito kitong og isa ka buok nga kanaang duha ka talakito kung isa ka buok nga kitong. Oh. Mao ni siya atong isda. Paingon na day ako og deliver, may buntag dira. Okay, kay dali lang nahurot atong isda. Paingon na punta diri tuyo kila Sir Rolly. Init jud ning kuan oh. Ato ang adlaw kayo pero tinginita. Wa pa jud ko nagsuot og jacket diring dapita kay murag nakalimot ko sa dali na ko og paglakaw kay init na mga ma'am og sir. Nagulat-ulat dahil ko diri kay Ma'am Army. Diri ni si ila Ma'am Arlis, Sir Rolly Arlis. Maayong buntag diri ra ta taman. God bless. Surot na tong isda kay giubos na ni Sir Winwin. Bye bye.